नदिया 34 नम्बर राज डहार रे मिटंग बोतरान एक्सीडेंट हुईलेन तहना लॉरी साउते मिटंग हुडिंग कारा अनुआ घोटन रे बारिया हुडिंग गिद्रा साउते पे होड़ मेंदो मोट मोड़े होड़ को गोजगुड़लेन तहना मिटंग घारोज रेन गे तबे उनको उपरुम दो बांग बाड़ाय ओकान तहना आर नेतो गे हेज सेटेरोग कना अपडेट आर नुकु मोड़े होड़ा उपरुम बाड़ाय ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ बाड़ायोग कना उनको मोड़े होड़ा ओड़ा दो हुयुग कना रायगंज रे बाड़ायोग कना उनको दो मायापुर को चलाक कान तहना दाड़ान लगित ते आको घारोज रेन गे होड़ आर उन ओक्ते गे मिटंग लॉरी साउते नुआ एक्सीडेंट दो हुया कना जहाते नुआ गाड़ी रे ताहेकान मोड़े होड़ गे को गोजगुरा कना आर उनको ᱧᱩᱛᱩᱢ दो हुयुग कना विद्युत राय उमेर हुयुग कना 38 बछर आर उनीरेन बारिया गिद्रा मिटंग दो आसुष्मान राय जहाया उमेर मोड़े सेरमा मेन 5 बछर आर मिटंग गिद्रा जहाया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो अकरपन्न राय ᱧᱩᱛᱩᱢ ताई अर्कपन्न राय आर उमेर हुयुग कना 10 बछर आर विद्युत राय रेन एंगात मेंदो आयो पारुल राय उमेर 68 बछर आर उनकोरेन मामा मुकुल सरकार उमेर 56 उनकोआ ओड़ा दो उत्तर दिनाजपुर जिला रायगंज थाना रिया जामबाड़ी कालीबाड़ी एलाकारे गोज हड़मो को उद्धार करते पोस्टमार्टम लगित स्थानीय हॉस्पिटल को इदिया कदा आर नेतो घोटन रिया को तुनखियेदा पुलिस बाड़ाय कना मिटंग घारोज रेन गे मोड़े होड़ गोजगुरेन तको घारोज रे दुख रेना चितर नेलोग कना बाड़ाय कना सेता बेड़ा नक्सीपाड़ा थाना रेना 34 नम्बर जातीय डाहार टोल प्लाजा खन किछि संगिन रे विद्युत राय तकवा गाड़ी सेटल लेनखान उल्टो सेट खन हिजुग कान मिटंग लॉरी अडी स्पीड रे ताहे कना आर उन ओक्ते कंट्रोल आट काते उनाकिन बारिया गाड़ी सामांग दापराम ठोपो करा कना जहाते घोटन ठाव रेगे गोजगुरा कना को मोड़े होड़ और खबर नाम करते घोटन ठावरे लोगन को सेटल लेन तहना नाकासीपाड़ा थाना रेन पुलिस गाड़ी खन गोज हड़मो को उद्धार करते पोस्टमार्टम लगित उनको के हॉस्पिटल को इदिया कदा नुआ घोटन हुई तायम रायगंज रिया जामबाड़ी कालीबाड़ी इलाका रे दुख रिया चितर नेलोग कना गोजगुरा कान विद्युत राय आज दादा सपन राय लेया कदाय जे आयरेन बोहा विद्युत राय साउते निदा प्राय 10:30 सेन रोपड़ हुईलेन तहना आर इना तायम रोपड़ बांग हुया कना आ सेता बेड़ा को आजमेदा जे आको घारोज रेन मोड़े गोटांग होड़ को गोजगुरा कना টোলে কাজ করি অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে এসেছি এই ছোট গাড়িটা দেবগ্রাম থেকে আসছে আর ওই লরিটা আমাদের টোল ক্রস করে এসেছে আমরা এসে গাড়িটা গর্তে পড়ে গেছে গাড়ি নিচে মানে লরির সাথে ছোট গাড়ি ধাক্কা হয়েছে তাই তো ছোট গাড়িটাকে নিয়ে একবারে ওই নিচে গর্তে পাঁচজন দুটো বাচ্চা ছিল আর গাড়িটা তো গেছে নবদ্বীপে ধামে যাবে সেখানে মাকে নিয়ে গেছে যাওয়ার সময় রাত্রে তো বেরোয়নি ভোরবেলা বেরিয়েছে 3:30 পৌনে 4টা এখন রাস্তায় কী হয়েছে বলতে পারছি না এখন কেটে গিয়েছিল আমার ভাই আমার মা আর 2 ভাস্তা আর একটা মামা নবদ্বীপে কোথায় যাচ্ছিল নবদ্বীপে একটা আশ্রমে আমাদের গুরুদেব যে আছেন সেই আশ্রমে যাচ্ছে কি তারপরে কি হলো কি শুনলেন এখন তো শুনতে পাচ্ছি বলে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এই অবধি জানতে পারছি এখনও সঠিকভাবে কিছু জানতে পারিনি। কতজন ছিল গাড়ি? 5 জনই ছিল। কে কে ছিল? এই কয়জনই রায়গঞ্জ আমাদের আপনাদের কে কে ছিল পরিবারে? আমার ভাই আচ্ছা 2টা ভাস্তা আর মা ছিল 4 জন আর একটা মামা ছিল। আপনার দাদা কি করে? আমার ভাই। আপনার ভাই কি করে? এই দোকানটা লোহার দোকান এইসব। এরকম কি মাঝে মধ্যেই যেত এখানে? মাঝে মধ্যে বলতে কখনো ঠিক নেই কখনো যে মানে মাসের মধ্যে মাঝে তো না 6 মাসে 1 বছর যাওয়া দিয়ে এরকম হতো। লাস্ট আপনার সাথে কখন কথা হয়? লাস্টে 11:30 নাগাদ 10:30 পৌনে 11টা। হ্যাঁ আর ওর কি বললো তখন বললো যে আমি ফোন করেছিলাম তুই কী করছিস মানে তোর ভূত বন্ধু আমার সাথে ডিস্টার্ব করছে তখন বললো তুই বেঁধে রাখ যেভাবে হোক বেঁধে রাখ আমি সকালবেলা আনছি বলছে তাহলে আমি 3:30 পৌনে 4টা বেরোবো এইটুকুই কথা হয়েছে। আর তারপরে না বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল তখন বাড়িতে ঘুমাচ্ছিল 3:30 পৌনে 4টা ভোরবেলা।